अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जज़ाए खैर से होंगे। नाज़रीन करामी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ मुखातिब हूँ, जो कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो माँ है। कि माँ जैसी हस्ती हमें कैसे कैसे मिली, कि वो हस्ती जिसका रुतबा बहुत बुलंद है, वो हस्ती जिसके पाँव के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत को रख दिया। कि माँ वो हस्ती है नाज़रीन किराम में कि जिसकी मोहब्बत सारी दुनिया की एक तरफ और उसकी मोहब्बत एक तरफ। नाज़रीन किरामी कि माँ का वो रुतबा है। लेकिन नाज़रीन किरामी, मैं रात गए गुजरी तो मैं सोशल मीडिया पर कुछ प्रोग्राम देख रहा था, तो उस प्रोग्राम के अंदर एक लेडी ने, एक हमारी बहन ने बहुत ही गलत बात कही, जिसकी वजह से मेरे दिल ने यह गवारा किया कि मैं उठकर आज सोशल मीडिया पर उस पर सवाल उठाऊं कि किस हैत से उसने ये बात की। कि उसने कहा कि गरीब की तो माँ भी नहीं होती, कि अगर बेटा कमाता ना हो तो उसकी माँ भी नहीं होती। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उसकी माँ नहीं होती होगी, लेकिन माँ की जो हस्ती है शायद उसको पता ही नहीं है कि माँ का रुतबा क्या है। नाज़रीन करामी, माँ तो वो हस्ती है जो अपने बच्चे को गीली जगह से हटाकर खुद वहाँ पर लेट जाती है और अपने बच्चे की सारी ज़िंदगी परवरिश करती है, हत्ता कि आखिरी दम तक अपने बच्चों का ख्याल रखती है, मोहब्बत करती है, उनसे लुत्फ़ होती है। लेकिन नाज़रीन करामी, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, इस चीज़ से बहुत दूर हो चुका है। कि नाज़रीन, मैं एक शख्स से बकौल है, उनका एक वालिद है कि उनका एक वाक़या वो बयान करते हैं कि एक लड़का किसी लड़की की मोहब्बत में का शिकार हो गया। जब उस लड़की का मोहब्बत का शिकार हुआ तो लड़की ने कहा कि मैं तुमसे एक कंडीशन यानी कि एक शर्त पर शादी करूंगी, कि अगर तुम अपनी माँ का दिल एक प्लेट के अंदर ला के मेरे सामने पेश कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन नाज़रीन करामी, वो कमबख्त उसकी मोहब्बत का शिकार था, उसके दिल, ज़ुबान, जज्बा, उसका नगार उस लड़की का उस पर वाजिब हो चुका था। उसने वो गया और माँ का दिल एक प्लेट में लेकर उसके पास चला गया। जब उसके पास रास्ते में जा रहा था तो उसका पाँव फिसला और वो गिर गया। जब वो गिरा तो उसके माँ के दिल से आवाज़ आई, क्या मेरे बच्चे, बिस्मिल्लाह, गिरा तो नहीं, चोट तो नहीं आई। तो नाज़रीन करामी, लेकिन वो तो उस लड़की की मोहब्बत का शिकार हो चुका था, उसकी नाअहल मोहब्बत का शिकार। लेकिन जब वो उस प्लेट को उस लड़की के पास लेकर गया, उस प्लेट के अंदर उसके अपनी माँ के दिल को, तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, तूने मेरी शर्त को तो पूरा किया, लेकिन अगर तो अपनी माँ का ना हो सका तो मेरा कैसा होगा। कि नाज़रीन, ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ का जोश जज्बा, जिससे हमें मोहब्बत तो करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने वालिदैन का ख्याल भी रखना चाहिए। इनकी अताअत भी एक अगर लाजम होती तो इसकी अताअत भी होती। लेकिन नाज़रीन करामी, हमारा जो सोशल है, हमारी जो सोसाइटी है, इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखती। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक और कवाले ज़रिए पेश करना चाहूँगा कि आला हज़रत फरमाते हैं कि माँ और खुदा के दरमियान ये फ़र्क है कि खुदा अपने बंदे के ऐबों को देखकर माफ़ कर देता है, लेकिन जो माँ है वो अपने बच्चे के ऐबों को छुपाती है, सोसाइटी से बचाती है कि मेरे बच्चे की बदइज्जती ना हो जाए सोसाइटी के अंदर, मेरा बच्चा सोसाइटी के अंदर इम्प्रूव करे, अबव आए। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर आपको स्क्रीन पर ये वीडियो चला दी जाएगी जिस पर उस लड़की ने कहा है कि माँ तो गरीब की नहीं होती, जो कमाता नहीं उसकी माँ नहीं होती। लेकिन नाज़रीन करामी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं। माँ वो हस्ती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि जिसके पाँव के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत रख दी। माँ वो हस्ती है जो रातों को हमें मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर लेके जाया करती थी। रात ठंडी हो या गर्म हो, लेकिन रात के 2 हो या 3 हो, वो अपने बच्चों को हस्पतालों के अंदर इधर उधर दर बदर भटक कर लेके जाया करती थी कि मेरा बच्चा सेहतयाब हो,
میرا بچہ اس دنیا میں امپرومنٹ کر سکے. لیکن ناظرین یہ وہی رشتہ ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں جس تک ہمیں پہچاننا چاہیے. لیکن جب میں نے اس لڑکی کی بات سنی تو میرا دل بہت بہت میلا ہو گیا اس کے متعلق کہ شاید اس کی ماں نہ ہو, اس کو اپنی ماں کے محبت کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. جو شخص ماں کا رتبہ نہیں پہچان سکا وہ اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکا. اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے, جو بھی ہم چیز گین کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی دعائیں سے ہم حاصل کرتے ہیں, اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے حاصل کرتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتی. لیکن جب تک ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج سنا جا رہا ہے کہ بہت بے روزگاری ہے. جی ہاں, بچے نے ایم بی اے کر لیا ہے, ماسٹر کر لیا ہے, کوئی جاب نہیں مل رہی, کوئی ورکنگ نہیں مل رہی. تو ملے بھی تو ملے کیسے؟ یونیورسٹیز کے اندر سر جی استاد جی, لیکن گھر کے اندر اوئے تو اللہ اللہ, یہ شبد ماں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب یہ شبد استعمال ہوں گے تو وہ بچہ کیسے تیاری کر سکتا ہے, وہ اس معاشرے کے اندر کیسے امپروو, کیسے اباؤ آ سکتا ہے. اس لیے ناظرین گرامی کہ ماں بہت بڑی ہستی ہے, ہمیں اپنی ماؤں کا خیال رکھنا چاہیے. ماں وہ ہستی ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس باپ بھی جنت کا دروازہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے ماں کو بھی رتبہ تو دیا جاتا ہے, لیکن اس کے برعکس والدین, جو اس کا والد ہے, اس کو رتبہ تھوڑا کم دیا جاتا ہے. کہ ناظرین کرامی اس کا بھی رتبہ ماں کے جتنا ہی ہے. کیونکہ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر دروازہ ہی نہ ہوا تو جنت میں کیسے داخل ہوگی؟ تو ناظرین کرامی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کچھ باتیں اچھی لگی ہوں گی, اور میری جو آج کی تنقید ہے اس لڑکی تک وہ ضرور پہنچے گی. میرا یہ آج کا اس کو جواب ہے کہ کچھ خیال کریں. کل کو آپ نے بھی کسی کی ماں بننا ہے. جب آپ کسی کی ماں بنے گی تب مجھے بتائیے گا. جب آپ کا بچہ آپ کو کہے گا, آپ کا بچہ بیٹی جو بھی ہے آپ کو کہے گا کہ ماں تو غریب کی ہوتی نہیں, ماں بھی جس کے پاس پیسے ہیں اس کی ہوتی ہے, تب بتانا تمہارا کیا کلیجہ کہتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ایٹ دا اینڈ اگر آپ سب کو میری آج کی ویڈیو, میرا آج کا موضوع اچھا لگا ہوا ہو تو لائک, بیل آئیکن کو پریس, سبسکرائب سب کر دیجیے گا, اور کمنٹ کے اندر اپنی اظہار دل ضرور کیجیے گا. تھینک یو.